Regio TV, the Overstrand's online TV station. The government's proposed new district model of local government has been the subject of much speculation during the past 2 weeks. Regio TV has learned that the Minister of Public Works, Patricia de Lille, has been appointed as the Overberg's ANC champion, and that the program could start rolling out in the next month. Look, our understanding, particularly in our region, is that we want to bring government to a one-stop shop. And the idea of the district model is to bring all spheres of government under one roof, bring their resources, capacity, oversight role, so that we all under one roof, and make sure that, particularly with the pandemic now, the coronavirus and known as COVID, which is quite exceeding numbers in our region. So government at all spheres, the idea is they must come together under one roof, and this is the district model, and make sure that whatever they have in terms of resources, capacity, are at the center, and services to our people can be fast track as currently the situation is. And I believe the government has now appointed a champion for the Overberg district. Yes, we've got different champions. We fortunately were told that Patricia de Lille, Minister de Lille, will be the champion in our district. And when do you expect this model to kick in? Do you have any idea yet? As soon as possible. We know Cabinet had a meeting a week or two ago, so soon there will be announcements. So they are ready to come into the different regions. We were lucky because the Minister of Environmental Affairs has an office here, and she has briefed us that soon the President will dispatch them to the region. So it will happen as soon. I don't have the specific dates, but we hope that it's still within this month. Meanwhile, the number of COVID infections in the Overstrand is rapidly increasing. On Monday, the government announced the reintroduction of a nightly curfew and the mandatory wearing of masks. Police this week warned that they will act against those breaking the regulations. The South African Police Service are very, very serious when it comes to people not wearing masks, as well as not adhering to the curfew. Now, let's start with the wearing of mask. It is non-negotiable. It is mandatory that every individual person must wear a mask. If we find you without a mask in a taxi, in a shop, at school, or any business, the owners will be held responsible. Fines up to 1,500 Rand will be issued. When we come to the curfew as set by the President, it's between 2100 hours, that is 9 o'clock, and 0400 hours, 4 o'clock in the morning. If you are found outside your place of residence, you will be charged 1,500 fine, or up to 6 months in prison, or even both. Please wear your mask and wash your hands regularly with soap and water. According to a local GP, you're not only curbing the spread of COVID, but also other infections. One of the things that I'm most terrified of is the antibiotic resistance apocalypse. So probably sometime in the 21st century, we're going to run out of antibiotics. There's been no new antibiotics invented since the 70s. Bacteria are becoming more and more resistant. We are seeing more infections that are completely resistant to any kind of pills that a GP can give, that you have to be admitted to hospital for intravenous antibiotics. And this is a very big problem. So never mind the virus and the masks, the hand washing, the social distancing, the not spitting in each other's faces because all your spit is being collected in your mask is really helping a lot with the antibiotic resistance. I've been dispensing a lot fewer antibiotics. People are coming with fewer chest infections, sinus infections, gastroenteritis, all of the germs that people used to be sharing with each other, they're not sharing anymore. After almost 4 months of lockdown, many small local businesses are on the brink. They have no more reserves, and even those that have been receiving help from the government will from this month have to cope on their own. Just how important is business to the local economy? Let's do the math. They tell me there's some 2,000 businesses in Hermanus, in about 137 industries. Let's add another 500 for the surrounding towns.
If each of these businesses employ 5 people, that brings us to a total of 12,500 employees. If each of them have 4 dependents, that gives us a total of 50,000 people. That's almost half the population of the Overstrand. That's how important business is to the local economy. Hierdie virus is met ons vir die volgende jaar na 18 maande en ons is 'n toeristedorp en as hier nie toeriste en besoekers is nie, kry die besighede swaar. Dit is so maklik soos dit. En as die toeriste nie in 'n groot mate gaan begin terugkom nie, gaan enige besigheidseienaar 'n besigheidsbesluit moet neem. Wat sê, gaan ek verder my eie kapitaal instoot om 'n besigheid se deure oop te hou vir onbepaald, ons weet nie hoe lank gaan dit vat nie. Of gaan ek my deure sluit nou en kyk wanneer die toeriste terugkom en die mark herstel, of ek dan weer 'n winkel gaan oopmaak. Ek het hierdie persepsie dat baie van veral die kleiner ouetjies is half nou op die einde van hulle reserves. Na 3 maande is daar nie meer veel beweegruimte nie. Is dit wat jy ook optel? Definitief, ek bijvoorbeeld met 'n spesifieke besigheidsman gepraat wat so oortrokke fasiliteite is gemax, as jy dit so wil noem. En jy's reg, as baie van die ouens wat net op 'n bietjie petrol in die tank ry en daar's geen groot kapitaaluitgawes wat hulle sal aangaan die volgende maand of 2 nie. En meeste van die ouens het al hulle reserves op hulle staf spandeer en die UAE wat nie meer uitbetaal nie. So ja, ek stem saam, die reserves raak min. Daar's sekere tipe besighede kry swaar in Kleinmond. Vir die eerste plek kan ek dink aan die waterfront wat toerisme aantreklikheid is waar baie mense gekom het. Wat nie restaurante kan nie oopmaak en mense kan nie sit en eet nie. Hulle mag nie drank gebruik nie. Dis een van die probleme wat hulle besigheid belemmer. Dan die ander ding is die gastehuise wat ook nie kan mense huisves nou op hierdie stadium tensy dit vir noodsaaklike besigheid is wat ons het nie groot industrie in Kleinmond nie, so ek dink ons is syge bietjie aan die agterspeen as gevolg daarvan. En dan dink ek ook aan die mense wat persele verhuur. Hulle is onder druk en dan ook die kerke wat noodsaaklik is om mense te ondersteun wat swaar kry en behoeftige mense kan nie kerk toe gaan nie, hulle kry nie die bydraes nie, hulle kry nie inkomste nie, so ek dink ons is taamlik onder druk. Ek is nie 'n profeet van doem nie, maar soos wat dit al die afgelope 4 maande gaan, is daar baie van ons mense in die toerismebedryf wat glad nie enige besprekings kon neem nie, met ander woorde geen inkomste het nie, en vorentoe lyk die pad nou nog donkerder waar ons hoop gehad het op moontlik September maand oopmaak, begin dit nou lyk met die eksponensiële styging van hierdie COVID-19 virus, asof dit nie sommer wel kan gebeur nie. In Desember maand lê ek nog voor. Nou as dit gaan gebeur dat alles nou gesluit is, alle akkommodasieplekke is nou toevallig gesluit, nee. Nou is dit nie meer net die selfsorg gedeelde akkommodasie in private huise wat nie meer kan gaan nie. Hotelle, lodges, tyddeeloorde gaan almal geraak word. Jy weet, en die probleem is, Gerard, is dat ons sit hier in die Overstrand gedeelte, hier in die Wild Coast van ons, sit ons met toerisme as seker die belangrikste bron van ekonomie. En as dit alles toemaak, wat gaan van ons word hierso? Want dit gaan 'n hele ripple effek hê op ander besighede ook. Tyd vir ons weeklikse kykie na ons plaaslike koerante. Hier is Johannes Vroneman. Hierdie week se koerante fokus op 2 sake veral. Die COVID-19 pandemie en dan die storms in ons kontry, wat natuurlik gepaard gegaan het met groot reënval en die riviere het afgekom en die strandmere het volgeloop en in die geval dan van die klein rivier Monding het hy gedreig om deur te breek. Volgens die berig in die Hermanus Times, Bridge is imminent en intussen het hy inderdaad deurgebreek. En dieselfde geld ook dan so in Kleinmond, waar ons ook 'n berig dan het in die Times oor die rivier Monding wat stoot om deur te breek na die see toe of die see na die rivier toe, hoe ook al sy.
en dit lyk of dit enige dag nou kan gebeur. Nog 'n lekker groot storm en dan is ons daar. Eerste keer in 5 jaar sal dit nou wees wat hy deurgebreek het by die Klein Rivier monding en in Kleinmond het hy daarom die afgelope tyd wel een keer deurgebreek. Dit is van die 2 belangrike stories wat ons dan het. In die Overstrand Herald, die voorblad skrikwekkend en dit verwys na kleinmonders wat vertel van hulle COVID-19 ervaring. En as enigiemand dink dat hierdie sommer net 'n klein griepie is, dan moet hulle hierdie stories lees. Dit is geen grap nie. Hierdie ding maak mense baie siek, selfs die wat dit dan nou wel oorleef, sal nie graag weer so 'n griep wil beleef nie. Die Village News het ook op sy voorblad 'n storie wat sê stricter regulations enforced. Met ander woorde, die fokus is ook maar taamlik swaar in die Village News op hierdie huidige situasie. So daai twee fasette van ons huidige bestaan is hoog op die agenda. Ek wil terugkom na 'n storie wat in die Herald verskyn het en wat my oog nogals gevang het. Die Herald het gepraat met 'n paar mense wat restaurante het hier op die dorp en hulle gevra hoe dit gaan en hoe hulle dit beleef en hoe hulle probeer oorleef. Dis natuurlik 'n situasie wat oral in die Overstrand op die oomblik 'n geweldige probleem is en honderde indien nie duisende mense se lewens is op die oomblik geraak deur hierdie situasie nie. Maar wat my veral gevang het is die feit dat die versekeraars het 'n probleem om uit te betaal. Hulle sê nee, hulle is nie so seker of dit nou gedek is, hierdie pandemie en die gevolge daarvan en dies meer sy. Nou laat ons nie ingaan op die detail daarvan nie. Dit wil net vir my lyk asof versekeraars, mens gaan na versekeraars omdat jy voorsien dat daar 'n ramp gaan gebeur en wanneer daai ramp dan gebeur, dan sal mens dan tog wel hoop dat hulle betaal. Spare thought for our elderly and frail who have been in lockdown for almost 120 days now. No family visits, no friends, no shopping. Peter Petersen took us inside the Jerry Med Frail Care Centre in Kleinmond and compiled this special report. Ja, ek is Pieter en ek het die voorreg gehad om 'n bietjie met 'n paar mense te gesels hier in Jerry Med Ouetehuis oor hoe hulle hierdie 4 maande van algehele inperking, en dit is reeds 120 dae wat ons in totale isolasie is. Hoe hulle dit ervaar. Wat ek natuurlik baie mis is die kontak met my vriendinne en my vriende wat ons bietjie kan saam met mekaar kuier. Maar gelukkig het dit my ook geleer om bietjie meer kontak met mense op my selfoon te hê of op my telefoon. Ons kontak mekaar baie. En ek bel mense wat ek in die verlede eintlik baie keer van vergeet het. Ja, wat ek ook nog baie mis is om my eie klere te kan koop. Dit is mos nou iets wat die mens nie self nou kan doen nie. En ook dat jy nie by winkel kan uitkom om jou goedjies te koop wat jy graag wil hê nie en ander mense moet dit nou vir jou uitsoek. Basil and Hazel friends at the moment. They both celebrated their 90th birthday during this lockdown time. Yeah, it's quite a long time now, Basil. How did you experience that big occasion, turning 90, both of you, and you couldn't see anybody? Was it a saddening time for you? Yes. It was a wonderful day. Gentlemen staff were very good to us. We set out a wonderful party. We had cakes and tea, and our daughter from New Zealand sent out money to buy flowers and cakes, which we still got, and they were marvellous. But the sad part of the whole thing was that we couldn't have our own family with us. Our son from Johannesburg and our daughter from New Zealand was going to come out to visit us, and she was in tears and she couldn't be here. That's all because of the virus. And they were also locked down at that point of time. Ja, daar's ook mos 'n manier hoe jy dinge gedoen kry, hoewel die kantoor help om ons goedes wat ons benodig het aan te koop vir ons in die dorp, maar jy kan mos ook maar online ook alles doen vandag. Jy kan online enige ding koop of bestel. Die kinders gaan online skool, die mense gaan selfs online kerk toe deesdae. Nou ja, ek moet met my diabetes spesialis afspraak kry en dit is moeilik, ons kan nie uitgaan nie.
En ek skakel toe die spreekkamer verlede week en die dame sê sy sal reël en sy bel my terug en sy sê, goed, hy's bereid om met my 'n online afspraak te maak vir maandag. Ons het toe 'n afspraak gehad vir maandag 9:30 en stiptelik 9:30 het die spesialis gebel, 20 minute met my gepraat en ons het alles bespreek en hy daarna vir my 'n nuwe voorskrif ge-e-pos en nou ja, dit was toe nou weer ook iets nuuts vir my om online jou spesialis in vergeleë hospitaal te kan besoek. Ja, dit is natuurlik nie gratis nie, dit is omtrent dieselfde fooi as vir 'n gewone besoek. Maar vir myself, dit gaan goed. Ek het Parkinsons wat geneig is om my depressief te maak. Marie was baie bekommerd daaroor en sy sê sy's trots, die 120 dae het ek nog nie een dag depressief geraak nie. Ons het baie tyd spandeer met hulle elke week. En veral ons woonstel inwoners wat ons besef, jy weet, die gemis is baie groot en so ons het elke donderdag ontmoet en 'n bietjie motivering gedoen en allerlei aktiwiteite aangebied vir hulle om hulle gemotiveerd te hou. En ons het baie gepraat oor veerkragtigheid, jy weet die resilience wat 'n mens opbou, sodat hulle weet, niks is te erg vir hulle om te ervaar nie, maar daar is wel nou, begin die crunch en ons kan voel dat die tyd raak nou te lank en die behoefte vir hulle om werklik 'n geliefde te sien en net in aanraking mee te wees, begin hulle nou baie van. Christa, jy wat baie nou met die pasiënte in die tengersorgafdeling werk en ook die res, hoe ervaar jy die gemoedstoestand hier? Hoe hanteer die mense veral in die tengersorgafdeling hierdie lang inperking wat hulle niemand kan sien nie? Op die stadium kom ons nou regtig agter, hulle begin hulle families baie mis. Veral die dementia persone, hulle verstaan nie waarom mag hulle nie buite toe gaan nie en waarom mag hulle mense nie vir hulle kom kuier nie. Gedrag soos byvoorbeeld dat hulle by die vensters uitkyk die hele tyd en soek en vra van die mense daar buite, sien ons duidelik en hulle raak rusteloos. Party van hulle het 'n snaakse gedrag want hulle verstaan nie hoekom is hulle hier en niemand mag vir hulle kom kuier nie. Hierdie portaaltjie dat na buite toe gaan nou die kommunikasiekamer wees. Hulle is nou besig om die skans hier op te rig. Die besoekers sal dan kan inkom van buite af en in die kommunikasiekamertjie sit terwyl die inwoners aan hierdie kant in die eetsaal op stoele sal kan sit. Hulle sal dan met mekaar kan gesels, sal van mekaar sien deur daai glaspaneel in die middel en die interkomstel wat daar kom, dan kan hulle lekker kuier. Die geliefdes aan die ander kant en die inwoners aan hierdie kant. Well done, Peter. We end our program on a positive note. While COVID is decimating the world and local economy, some local entrepreneurs are defying the odds and bravely starting new ventures. This week's featured business takes us to the village of Pringle Bay, where former SuDe national Francesca Ferguson is set on building a sustainable business while also helping other women. Francesca, some people would say that you're very brave to actually open a business during the lockdown. Yes, or a bit crazy. Tell us something about your business. I've always wanted to open my own studio. I just didn't just want it to be a sustainable interior design studio. I wanted a little bit more. So with the lockdown, there was a great opportunity to sit and think and also have time to make it happen. And this beautiful space was available, so I decided, if not now, when? So, if I understand correctly, it's a combination of an interior design business as well as a boutique and other products. Yes, it's a new concept. So basically, I've created a space where mostly women that also have started their own little thing, businesses like sewing or making beautiful handbags from plastic or recyclable, to have a place where it can be displayed and the opportunity to tell their story as well.
Please take care. We in the Overstrand are now also in the midst of the COVID surge in our country. Always remember the 5 golden rules. Have a good week.